Hi, I'd like to wish all the viewers of News Today a very, very happy new year. Health and happiness always. Can become a winning business. Next slide. So I'm pleased to introduce our master coach, Mr. Malay Chakravarti. Malay has 25 years of professional experience across different industries. Executive Director of NIS West Bengal, Founder Director of Quintanil, and Director of IDS Management. Plus qualification, studies a lot, BTech in IT. So one badge of honor that we have with us is consecutive 2 years, 2003 and 2004. We have been awarded as the Firm of the Year for India and Middle East. This deserves a round of applause. So question, how many of us are entrepreneurs here? Let's see a raise of hand. So how you have become an entrepreneur? Next please. Or my businesses will be running smoothly and not impact our business. Sir, आपको 6 दिन भी नहीं लोगे. And we all know how to run a business. We all are running business. But what we don't know, that is also required to run a business. That is what Action Coach, a business coach from Action Coach does. 700, that makes 1,000. 1,060, 1,100 employees that are being catered to by this room sitting out here. And average अगर हम देखते हैं कि हर एम्प्लॉय का 4 फैमिली मेंबर होता है, so approximately 5,000 people, 5,000 लोग खाना खाते हैं क्योंकि आप बिजनेस करते हो. और उसने कुछ छोड़ा ना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. 27 साल की नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन गया, जीरो से शुरू. एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में जाना आपका एक चॉइस होना चाहिए, जरूरत नहीं. अगर आप नहीं भी गए तो business should run. If you are running that business and you want to do something else, your first business should run without you. एक business चलाना आप सीख जाओगे ना, you can have n number of businesses. और आज की दुनिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इतना ऑप्शन है हमारे पास, क्यों एक ही चीज करना है? I have been in this space of business coaching for the past 5 years. मैं बोला अब तो business coaching को लेके जाना ही है, but intellectual growth के लिए भी invested again. We brought in the second business into West Bengal that is called Network in Action. आज नहीं है, next Saturday उसका pre-launch है. So open invitation to all of you. Please come and join us at the Spring Club next Saturday 5 o'clock for the pre-launch of Network in Action in West Bengal. देख लीजिए and I look forward to seeing all of you there. Next slide please. Thank you so much, Mr. Zakir, Imran Zakir. Thank you for coming. And Rajendra Singh, thank you for coming, Rajendra Bhaiya. Please bless us so that we do well, and we should give our, like Rajiv should give his thoughtful process to the business entrepreneurs. Thank you very much, sir, for coming here. So we'll be very happy if you can give some advice or some feedback to everyone present here. Very good evening to all of you. Thank you, Shinali, for having us here. We just had a very short and a very brief interaction while Dada was interacting with us and sharing information with us. We also come from a business background. My brother Rajendra Singh, he is a well-known promoter and he has many restaurants, and I am a manufacturing exporter for leather and leather goods. So I really got very good insight. So I am taking back home with me of some of the things which I learned, and that chart will help me. So thank you for all the inputs, and I look forward to hear your sessions more again. Thank you. But I think the concept is very interesting and it's going to be very helpful. And it's the thing to be done in today's world where
you see that you need to have, you have to delegate and you have to have teams and you have to retain teams and you have to, explore different possibilities. So I think Maulana is talking a lot of sense and we would look forward to interact more with him, maybe in his seminars or even at a personal level if possible. Thank you. এই ইভেন্টটা হচ্ছে বিজনেস কোচিংয়ের ওপরে, যেখানে আমরা বিজনেস ওনার্সকে শেখাবো কীভাবে ওরা নিজের বিজনেসকে গ্রো করতে পারে। দেখুন, এলিজিবিলিটির জন্যে বিজনেস হতে হবে আর বিজনেসম্যানের গ্রো করার ইচ্ছেটা থাকতে হবে। আর যে কোনো বিজনেসম্যানই আসতে পারে। আমাদের আলাদা আলাদা প্রোগ্রামস আছে, 10,000 টাকা মান্থলি থেকে স্টার্ট হয়ে এটা 2 লাখ টাকা মান্থলি পর্যন্ত যায়। তো যে কোনো বিজনেসম্যানই আসতে পারে। দেখুন, নর্মালি স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেসে কী হয়, যে বিজনেস ওনার যেটা জানে সেটাই ওর বিজনেসে দেখা যায়। তো অনেক কিছু হয় এখানে, মানে ইন্ডিয়াতে কোনো ইনস্টিটিউট নেই যে বিজনেস কী করে রান করতে হয় সেটা শেখায়। আমরা কি করি, যে বিজনেস ওনার্সের কোম্পানিগুলোকে আমরা একটা সাকসেসফুল এন্টারপ্রাইজে শিফট করি, যেটা একটা প্রফেশনাল টিম রান করে। সেখানে ওনারের নিজের বসে নিজেকে বিজনেসটাকে রান করতে হয় না। ওই জায়গাতে আমরা অ্যাজ আ বিজনেস কোচ আমরা নিয়ে যাই। এবার বিজনেস ওনারের জন্য এটা কেন দরকার আছে, বিজনেস ওনাররা বলে আমাদের কাছে টাইম নেই। কেন টাইম নেই? ওরা সবসময় ব্যবসাতে বসে আছে। আমরা ওদের জন্য টাইম বার করে দিই, আমরা ওদের ওই জায়গাটা দিই যেখানে ওরা নিজের বিজনেসটা কীভাবে গ্রোথ করতে হয় সেই স্ট্র্যাটেজিটা বানাতে পারে। তাই জন্যে আমাদের বিজনেস কোচিংয়ের এটা লাভ হয়। রাজীব সারাওগি, বিজনেস কোচ, অ্যাকশন কোচ, ইন্ডিয়া। আমি এটা দিস ইজ মাই 25th বিজনেস মাস্টার ক্লাস কলকাতায়। আর আমি গত 5 বছর ধরে বিজনেস কোচিং করে থাকছি ইন কলকাতা অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেখানে আমরা বিজনেস ওনার্সদের সাথে কাজ করি টু হাউ টু স্কেল দেম আপ, হাউ টু গ্রো দেম। এখানে এই শহরে আর এই স্টেটে যে অপরচুনিটিটা রয়েছে এটা কিন্তু খুব কম জায়গায় আছে, রাইট? ফ্রম ম্যান পাওয়ার পার্সপেক্টিভ, ফ্রম ন্যাচারাল রিসোর্স পার্সপেক্টিভ প্রচুর অপরচুনিটি আছে। এখানকার বিজনেস ওনারদের একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই আমাদের চেষ্টা। আমাদের এখন আমরা এখন 7 জন কোচেস আছি টোটাল ইন্ডিয়াতে। কলকাতায় এখন 2-3 জন। আমরা চাই যে এটা একটা 10-12-15 জনের একটা কোচেস টিম হোক, যারা বিজনেসের সাথে কাজ করুক, বিজনেসকে হেল্প করুক গ্রো করার জন্য। আর ইট উইল বেনিফিট অল অফ আস। आज हम यहाँ पे आए हैं, ये बिज़नेस कोच का जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे राजीव सरोगी एंड मौला चक्रवर्ती, दे आर फ्रॉम एक्शन कोच ग्रुप। ये लोग यहाँ पे आके जो वर्कशॉप यहाँ पे कर रहे हैं, इससे बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे या जो भी स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स है या बिज़नेस हाउसेस है, उन लोगों को मेंटरिंग करके कैसे उनके बिज़नेस में ग्रोथ दे पाए, कैसे उनके जो बिज़नेस है उनको स्ट्रक्चराइज किया जाए। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ का होता है या टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े हमारे बिज़नेस हाउसेस हैं, उन लोगों को चलाते हैं कैपजेमिनी, PwC जैसे बड़े बड़े कंपनीज़। वैसे ही ये बिज़नेस कोच हमारे SMEs को चलाने के लिए, हेल्प करने के लिए आए हैं। इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। आई एम होपिंग दैट पीपल विल अंडरस्टैंड दिस एंड दे विल टेक द एक्शन कोचिंग एंड दे विल डू ग्रेट इन देयर बिजनेस। आज इस वर्कशॉप से मैंने भी बहुत कुछ पॉइंट्स मतलब कलेक्ट किए हैं, विच आई विल ऑल्सो इंडक्ट इन माई बिजनेस। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मेरा प्रोडक्ट नहीं है। आई एम लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। सो मैं अपने मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके इमेज मैनेजमेंट के साथ साथ उन लोगों को ये सब टिप्स भी दे सकती हूँ, ताकि वो लोग भी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करें और अपने बिजनेस के ऊंचाई में अपना सक्सेस को जल्दी से अचीव करें। मेरा नाम सोनाली भट्टाचार्य जी है एंड वी आर हियर इन सैटरडे क्लब टू अटेंड दिस बिजनेस कोचिंग वर्कशॉप।